إذا تاريخ نحن توزع تحفتنا حقنا زنتاي نخبران محلاون بسرون تاريخ أمبر من نتاس لزيد لنا تسمى يتقصني أبكن دي تحقنا اسمه صبا زود موكل اسم صواحر نفت تاريخ أخسكركو أبتي نفاس كرمتي بقر زقمات للو سماي بزعق دمنا تشفينو زناون مراد زحمم لزنبر أوانيو سوا نبز عالم زمزة مجمرتها يوتا كم تبرت نودان زنابني نيرو تاستولدت الله وجهه بجنكت واحدة أدي أن بينا مسكان زحت قالسن كلا مساقنا زمز نهوت معبل مفلت أصغون ناي مجمرة بخيات سمعت سبا كم محسن أدي أجميرا السقاي زتراليتيا مسا لدستا زي كونس وردت كتكحس نفشختا زي كونس للوعات كتنقل التفردت تمثل نيرا برهان صحي كل معرخ تبرهن كلا سباقنا اتا صحي قصة سخولت الله تمثل نبرت اتا اما اخل دخنة جنكة زعبيت انبابا زين حلفة مسكدة جنان لوهاتان ناتق الاقل مثل كناخ صباغا نعا بركت زي كونس مقارجة خوينو بزيت صبيت توقبل سعاد دمه مساوديا خون مخانو من قمته اتصباغا بزهات عندي زسحب لب زرسرس قان تنبره أبوش تقنا حدا مرير تاريخ زحزده صنع مستري عرف نبره يوتا لك خمتي كاوروحو زس مسد قناخي كتوغر وخل لخزق الزف نايبرا ختمن كوين من قد يوتا كم مجموريو سنكل الناس مرئو خوين اتر حرزقات ما حدتن كأنزان قنا أبتا نسهت اللبا زي حاسس بسلا أحدير الله سابا نبز عالم كتمسن كلا اتنبرا خنتات نورني حقو سواني نبرا أديا أمو بهوتن موتن كوينا استزحمم كان زاخت كالسن كلا تابرهان عالم كتريز تهوخت حسان سابا قنا نموت نات تفاتتها توليدا أديا قطع سعري أف موت بسيحة نتا حداش نفس المدحن سقان نفسان كسابز قادت تساقيا إياه اتي أفتبي قزاز نبره أير جنكتن بسلالتن ستوحات نبره نفسه كف تنفاس عد سبا نفت زي ملس علم تتعرباز نبرت وان سبا قد برتع وايتا اللوخ إله برهان علم رأيت ترى مجمريا عد تنفاسها بس نايديا نايمج الرش حيدي استأساسر نبرة سبا كما سنكتوصن كلا دمن بنبعاتن تحسيبها نبز علم مسيح اتجمامر أبعلو المسائه وتا زتنبيل الله يمثلني كانزان تسفان تحاويسوه زجمرة وعزو أبت ساعتتي أتمكابي أزنورو سبات استولد هزان لدستاديو وين توساق السقاي استولدت يلم كسابز حاسبو زتراتر كونتاف نبر ساباقنا كتوقف موت نبرة تديع بهوت كتراخواز خالت بتأمر يميل سابا كبتأف موت زنبرة اللي موت تريفة بهوت كتكتسل خالت بتأمرين يرو اتبقى انزان بسعرن ستجمر هوتاقنا أبقزم فلي كنكنن فقرن يتسبيوا ولده نسابا كم عين بلينهم يمزر إيوانيرو نسان عاتم كم موت استرفت هياب كم مكرا استرخبت بركت يانيرو ولده نو عالم حديقهم نعان معواي زي قبروه مسواتي نبر نساتهم ناتميو نساخت صقب نساتهم نعرقو نساخت كدن ليتن معلتن يسعر نبر اتا سابا زعبيت اللاقزة كابت بدقز نبر ناي عالم هوكت استفليت بمعرف غري ولده استحاصرت جنت يانيرو التعبابيا كاب كالوت محاستا فلي نبره كميسي ولده كاب زخونه عالم كفاء كتلاخلو لا كمزي انا في عنبا بتنقاقيم عبيموا ابتن اسنتا سبا ني ولده ملؤ تخرت رخيبا بخنكن ان تحبحبت عبيت اتنساتهم زريوا ما عليا زي بلو فقرغنا سبا عالم بيوهنت ترخ متا جبره عالم كل سب كم ولد لوه كل سب كم تنساتهم زريوا روز مسلا نبره توش تجازاز نبره دم برهان فقري نتي أبدأ صبياز نبرة سلمات تتجمتي كعلتني سبا إن عبيت مسكدت كنجنا لك خمتي لتنكبا خبت اللعن ببا نادم أهمس تي نساتم بتنكاقي زعبي واوصيت حجنا عالم كتقدم دلو تتمثل نبرة جناخه نساتم نعان محلاو سهانة صوو ناي فقر مكلا خلمي مكا ببيع حدا معلتي بتنسا فقري إلى زأمنت تونيك حدت معبل فرس مخانو جميتات يتفلتني
ሳባ ኣብቲ ብሕቑፍ ወለዳ ዝተሓፀረ ናይ ፍቕሪ ገነት ክትዓብን ከላ ኣብ ህይወታ ከም ዝሕጂ ዝበፅሓ ዘሎ መሪር ክሕደት ከጋጥማ ኢላ ሓሲባቶ እኳ ኣይትፈልጥን። ንሳ ዓለም ብናይ ወለዲ ዓይኒ ጥራይ ትሪኣ ነይራ፣ ንጽህትን ቅንዕትን። ኣብቲ ገዛ ሃብቲ ገንዘብ ኣይነበረን። ወለዳ ክሳብ ዝተርፎም ዝብላዕን ዝስተን ዘይኮነስ ንዓ ንምዕንጋልን ካብ ነብሶም እናጎደሉ እዮም ንዕብይዋ ነይሮም። ድኻታት እኳ እንተነበሩ ፍቕሪ ግና ካብ ዝኾነ ሃብታም ንላዕሊ ፀጋም ዝመልኦም ጽጉባት ነበሩ። እታ ንእሽተይ ጎጆኦም ብስሓቕን ብሓልዮትን ዝተመልአት ካብቲ ናይ ደጊ ቁሪ እተምውቕ መዕቆቢት እያ ነይራ። ሳባ ኣብ ከምዚ ናይ ዓንቀጽ ፍቕሪ ስለ ዝዓበየት ሰብ ክሒዱ ይኸድዩ፣ ሰብ ቃልኣትዩ ይጠልም እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምራ ቦታ ኣይነበረን። ንሳ ፍቕሪ ማለት መስዋዕትነት፣ ፍቕሪ ማለት ሓልዮት ጥራሕ ይመስላ ነበር። እቲ ንሳቶም ንዓ ንምሕላው ዝኸፍልዎ ዋጋ ንዓለም ብየዋህነት ጥራሕ ክትጥምታ መጋረጃ ኮይንዋ ነበረ። ግናኸ እቲ ብፍቕሪ ፀጊባ ዝዓበየትሉ ልባ ሓደ መዓልቲ ንሓደ ጨካን ሰብ ጋሻ ክትቅበል ምዃና ኣይተገንዘበትን ነበረት። እቲ ንወለዳ ዘርኣያ ንጹህ ፍቕሪ ንሳ እውን ንኻልእ ሰብ ክትቦ ድልው ትኾነት። ንሳ ዝሃበቶ ፍቕሪ መሊሱ ዝሃርማ መሳርሒ ክኸውን ኢላ ፈጺማ ኣይገመተትን። እቲ ፍቕሪ ፀገበ ልባ ሕጂ ብጥሜት ክሕደት ክሳቐ ክጅምር እዩ። እቲ ንዓ ዘዕበየ ወለዳ ዘይገመትዎ ንሳ እውን ሓሊማቶ ዘይትፈልጥ ናይ ክሕደት ማዕበል ነታ ብሰላም ክትነብረላ ዝነበረት ህሞት ብሃንደበት ከናውፃ ተዳለወ። ሳባ ምስ ሰባት ክትቀራረብን ከላ ልባ ከም ጽሩይ ማይ ዝፈልፈለ ምንጪ ነይሩ። ምንም ክፍኣት ወይ ጥርጣረ ዘይብሉ ንጹህ። እቲ ካብ ወለዳ ዝወረሰቶ ናይ ሓልዮትን ትሕትናን ባህርያታ ንኹሉ ሰብ ተማንቲ ኮይኑ ይስሕበ ነበር። ሳባ ንዓለም ብናይ ጥርጣር ዓይኒ ክትርየ ተማሃረትን። ከመይሲ ኣብ ገዛ ዝተማሃረቶ ቋንቋ ፍቕርን ጥራሕ እየ ነይሩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን እንተኾነ ሳባ እታ ፍሊት ዕምበባ እያ ነይራ። ብዝነበራ ናይ ዘይተጓዳኢነት ትሑት ባህርያት መምሃርታ ኩሎም ኣብ ዙርያ ይዓስሉ ነበር። ንሳ ንኹሉ ብማዕረት ትርኢ፣ ንዝተጸገመ ትሕገዝ፣ ንዝሓዘነ ብፍሽኽታ ተጸናንዕ ነበር። እቲ ንጹህ ልባ ንመሓዝታ ከም መዕቆቢ ይስምዖም ነይሩ። መምሃርታ ኣብ ጥቓ ክኾኑ ከለዉ ሰላም ይስምዖም ነበር። ንሳ እውን ብዘይገለ ስስዐ ፍቕራ ትዕድሎም ትልግሰሎም ነበር። እዚ ንጹህ ልባ ሓደ መዓልቲ ንገበል ጋሻ ክትቅበል ምዃና ኣይተገንዘበትን ነበረት። ሳባ ንኹሉ ሰብ ከማ ቕኑዕ ዝመስላ ስለ ዝነበረ ኣብ ክፋእ ልቢ ዝተሓበ ተንኰል ክትፈለጥ ኣይከኣለትን። እቶም ኣብ ዙርያ ዝነበሩ መምሃርታን ዕሩኽታን ነቲ ድሕሪኡ እዋን ዘጋጠማ ስቃይ ክሰምዑ ከለዉ ከመይ ለውዛ ንጽህ ፍጥረት ከምዚ ይበጽሕ ኢሎም ክሳብ ዝግረሙ ሳባ ናይ ትሕትናን ለውሃትን ኣብነት እያ ነይራ። ግናኸ እቲ ብየዋህነት ዝተኸፈተ ልባ ሓደ መዓልቲ ብኽሕደት ተወግዩ ግደም ይጽበ ነበረ። ሳባ ናብ ኮሌጅ ክትኣቱ ከላ ተስፋ ወለዳ ተሸኪማ እያ ነይራ። ወለዳ ካብ ዘለዎም ንላዕሊ እናፀዓሩ ካብቲ ናይ ዕለታዊ ጉልበቶም እናነከዩ ንዓኣ ንምምሃር ዝኸፈልዎ ዝነበሩ ዋጋ ሳባ ንመጽናዕታ ጥራሕ እኩር ክትከውን ገይርዋ ነበረ። ግናኸ ህይወት ሓደ መዓልቲ ንሄኖክ ናብ መንገዲ ኣምፀት። ተጋጣሚ ብወዝሙ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ላይብረሪ ሳባ ንቤና ኮፍ ኢላ መጽሓፍ ክትደሊ ከላ እቲ መጽሓፍ ኣብቲ ዝለዓለ መደርደሪ ነበረ። ንሳ ክትበጽሖ ክትቃለስን ከላ ሓደ ነዊሕ ኢዱ ብድሕሪኣ መፅዩ ነቲ መጽሓፍ ወረደላ። እቲ ኢድ ናይ ሄኖክ ነበረ። ሳባ ትባህላ ሓቀይ ኣብ ክፍሊ ኩሉ ግዜ ተጊኽ ክጽሕፍን ክተጽንዕን እየ ዝርእኪ በላ ሄኖክ ብህዳት። እቲ ብፍሽኽታ ዝተሰነየ ኣዘራርኡን ንሓገዝ ዘቐረበሉ ኣገባብን ነቲ ንጽህቲ ልቢ ሳባ ሰለባ ክኸውን ቀዳማይ ማዕጾ ኸፈተላ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ሰላምታ ምልዋጥ ጀመሩ። እቲ ሰላምታ ቅስና በለ ናብ ምሕዝነት ተቐየረ። ሄኖክ ነቲ ሳባ ዘለዋ ለውሃትን ትሕትናን ዝተረድአ ስለ ዝመስል ወትሩ ኣብ ጥቓ ክኸውን ይጽዕር ነበረ። ብሓባር መጽናዕቲ የካይዱ፣ ብዛዕባ ትምህርቲ ይዘራረቡ፣ ቀስና በሉ ድማ ብዛዕባ ናይ ብሕቲ ህይወቶም ክዕልሉ ጀመሩ። ሳባ ንሄኖክ ከም ሓደ ዓብዪ ሓውን ንፉዕ መምሃርታን ገይርያ ትሪኦ ነይራ። ሄኖክ ግና ንሳባ ንምስላብ ዘይጥቀመሉ ብልሓት ነበረ። እቲ ንሱ ዘርያ ዝነበረ ቆላሕታ ካብ ዓርኪ ንላዕሊ ምዃኑ እናተገንዘበት ክትመጽእ ከላ እቲ ፍቕሪ ወለዳ ጥራሕ ዓብያ ዝነበረት ልባ ንሄኖክ እውን ቦታ ክትህቦ ጀመረት። ንሳ ንዓለም ብየዋህነት ስለትጥምታ እቲ ሄኖክ ዘርያ ዝነበረ ናይ ሓሶት ሓልዮት ከም ሓቀኛ ፍቕሪ ተቐበለቶ። ምሕዝነቶም
ናብ ፍቕሪ ክሰጋገር ብዙሕ ግዜ ወሰደን። ሳባ ንሄኖክ ክትኣምኖ ጀመረት። ንዓ ሄኖክ ማለት እቲ ኣብ ኮሌጅ ዝረኸበቶ ጽላል ትምሳእ ኮይኑ ንመጻኢ ዘትልም መተካእታ ወለዳ ኮይኑ ተሰማዕ። እቲ ንጹህ ፍቕሪ ዝበለቶ ስምዒት ንመላእ ህይወታ ክቆጻጸሮ ጀመረ። ሳባ ኣብ ተዋንቲ ሄኖክ ሓደ መዓልቲ ቃሉ ዓጺፉ ክጠልማ ነቲ ብጸሎትን ብጻዕርን ዝዓበየትሉ ኽብራ ክሰርቆ እዩ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ሕልማ እኳ ይነበረ። እቲ መንገዲ ፍቕሪ ብምዕዝን ዕምበባታትን ዝተሸፈነ ይመስል ነበረ። ግናኸ ኣብ ትሕቲ እቲ ዕምበባ ዝተሓበ እሾኽ ክሳብ ዝውጋእ ኣይተፈለጠን። ርክብ ሳባን ሄኖክን እናገደደ ምስ ከደ ክልቲኦም ፈጺሞም ክፈላለዩ ከም ዘይኽእሉ ኾኑ። ሳባን ሄኖክ ካብ ነፍሳ ንላዕሊ ክትኣምኖን ክትፈትዎን ጀመረት። እቲ ፍቕሪ ንጹፍ ልባ ንሄኖክ ከም መጻእ ሰብኣያ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ኩሉ ዝተመነየቶ ናይ ህይወት ብርሃን ገይራ ወሰደቶ። ንሳ ምንም ዝሕባእ ነገር ስለ ዘይነበራ እቲ ርክብ ናብ ወለዳ ክበጽሕ ግዜ ወሰደን። ይኹን እምበር ወለዳ ከምቲ ሳባ ዝገመተቶ ብሓጎስ ኣይተቐበልዎን። እቶም ንዓለም ብብዙሕ ተመክሮን ቃንዛን ዘሕለፍዋ ወለዳ ኣብቲ ርክብ ገለ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ልቦም ነጊርዎም ነበረ። ሄኖክ ናብ ገጾም ክመጽእ ከሎ እቲ ኣብ ገጽ ዝነበረ ስንኩፍ ፍሽኽታ ንወለዳ ዕረፍቲ ይሃቦምን ነበር። ሳባ ጓለይ ኣብ ትምህርቲ ክጥራሕ ተኩሪ ሰብ ሎሚ ኣለኹ ይብለካ ፀባሕ ግና ቃል እዩ ዝቕይር ጥንቃቐ ግበሪ እናበሉ ወትሪ ይመኽርዋ ነበሩ። ወለዳ ብዛዕባ ሄኖክ ደሳ ይብሎምን ነበረ። እቲ ሄኖክ ንሳባ ዘርያ ዝነበረ ልዑል ፍቕሪ ንዓቶም ከምቲ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝነፍስ ንፋስ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ነበረ። ንፋስ ድማ ሓደ መዓልቲ ሃድእ ወይ ድማ ሓደ መዓልቲ ማዕበል ኮይኑ ይመጽእ። ሳባ ግና ምኽሪ ወለዳ ክትሰምዕ ይከኣለት። ወለደይ ዓለም ተቐይራ እያ ንስኹም ትብልዎ ይኮነን እናበለት ትከራኸር ነበረት። እቲ ንጹህ ልባ ንሄኖክ ካብ ዝኾነ ጥርጣረ ነፃ ጌራ ስለ ዝወሰደቶ እቲ ወለዳ ዘርእይዋ ስክፍታ ከምዘይ ማዕርነት ጌራ ረኣየቶ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ርእሳ ከዛውራን ሰውነታ ክልወጥን ምስ ጀመረ ልባ ክትህረም ጀመረት። ናብ ሕክምና ኸይዳ እቲ ሓቂ ምስ ተነገራ ግን ዓለም ኣብ ልዕሊያ ዝተገምጠለት ኮይኑ ተሰምዓ። ጥንስቲ ኢኺ ዝብል ቃል እቲ ዶክተር ኣብ እዝና ቃል ዓለም ኮይኑ ቃልሐ። እቲ ናይ መጀመርያ ስምዒታ ፍርሒ ነበረ። ሄኖክ ኣለኒ ንሱ ቃልኣት ይለዩ ብሓባር ክንወፀይና ዝብል ናይ የዋህነት እምነት ነበረ። ሳባ ነዚ ብስራት እዚ ንሄኖክ ክትነግሮ ብሃንቀውታ ተጸበየት። ሓደ ምሸት ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዝራኸብሉ ቦታ ተራኸቡ። ሳባ ብሓጉስን ብፍርሕን ዝተሓወሰ ስምዒት ኮይና ሄኖክ ሓደ ዓብዪ ብስራት ክነግረካ ኣነ ነፍሰ ጽሬ ናይ ክልቴና ፍረ እማፀነ ያሎ በለቶ። ኣብቲ ኩነታት እቲ ሄኖክ ተኸዲንዎ ዝነበረ ናይ ፍቕሪ መጋረጃ ብሃንደበት ተቐደደ። እቲ ኩሉ ግዜ ብፍሽኽታ ዝጥመታ ዝነበረ ገጹ ብሓደ ግዜ ናብ ሓመድ ተቐየረ። ኣዒንቱ ካብ ፍቕሪ ናብ ጽልን ጭንቀትን ተለወጠ። እንታይ እዚ ኸውን ኣይኽእልን በላ ብጭካነ። እዚ ናተይ ፀገም ኣይኮነ ንስኽ ባዕልኺ ክትጥንቀቕ ነይርኪ። ሕጂ ክትመጽእ ከለኺ ህይወተይ ክተበላሸለይ ድኽእል ኢኺ በላ። ሳባ እዝና ተኣምነ ይከኣለ። እቲ ንዓኣ ንምሕጓስ ክሳብ ሞት ምሳኺ ዝብል ዝነበረ ሰብ ሎሚ ከም ጋሻ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ፀላእ ኮይኑ ጠጠው በለ። ሄኖክ እንታይ ትብል ኣለኻ? ንሕና እኮ ክትብል ምስ ፈተነት ንሱ ኣቋረፀ። ብዛዕባ ንሕና ይተልዕልለይ እዚ ሓላፍነት እዚ ክስከም ድልዎ ይኹንኩን ካብ ሎሚ ጀሚርካ ከይትደውልለይ ኣይደልየክን። መንገዲ ህይወትኪ ባዕልኺ ምረፂ ኢልዋ ብጭካነ ሕቑኡ ሂብዋ ኸደ። ሳባ ኣብ ዝነበረትሉ ቦታ ደንዚዛ ተርፈ። እቲ ሰማይ ዝወደቐላ እቲ መሬት ዝተኸፈተላ ኮይኑ ተሰምዓ። እቲ ሄኖክ ንሳባ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ውሽጣ ዝነበረ ንጹፍ ፍጥረት እውን ክሒድዎ ይኸይዱ። ሳባ በቲ ሓደ ጥንሲ በቲ ሓደ ድማ ነቲ መሪር ክሕደት ተሰኪማ ናብ ገዝኣ ክትምለስን ከላ ትወለዳ ጥንቃቐ ግበር ዝብልዋ ቃላት ኣብ ሕልና ከም እንደሆሊ ቃልሕ ነበረ። ሳባ ሕጂ ንበይና እያ ዘላ ብፍቕሪ ዘዕበየ ወለዳ እንታይ ክብልዎ እዮም? እቲ ንሱ ክሒዱኒ ዝብል ቃንዛ ብጭቡጥ ክጅመር ጀመረ። እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ጨኒቑዋ ኣሎ። ትውለዶ ዶ ወይስ ተውርዶ? እስኪ ኣሕዋት እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኢልኩም ትመኽርዎ? ምኽርኩም ኣብ ኮመንት ለግሱላ። ሰናይ ግዜ